हेलो स्टूडेंट मो मोर ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल को वेलकम जनाऊँगी। तो आशा करुच्ची पिला माने समस्ते बहुत ही भलरे थिबे एवं आपणक परिवार रे मध्य प्रायतः समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। तो पिला माने आज देखि परथिबे आज रो विषय होची शब्द गठन। ओके, तो ओडिया ग्रामर को आज कवर करिवा। तो एटा थ्योरी क्लास आपण माने देखिबे शब्द केते प्रकार हला ताहा आमे डिटेल बुझिबा तारो डेफिनेशन देखिबा। ओके, तो ता पूर्वरु जदि आपण माने मोर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नांती ताहेले सर्वप्रथम आपण प्ले स्टोर को जिबे एवं टेलीग्राम बोली एक गोटे एप्स अछि हला टेलीग्राम एप्स को आपण माने सर्वप्रथम डाउनलोड करिवे। डाउनलोड करि सरला परे ओपन करिवे ताको। ओपन करि सरला परे सर्च करिवे ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन बोली है ना, क्लासेस एजुकेशन बोली सर्च कर देबे। देखिए फर्स्ट पेज रे आसीबो एवं लोगो रे देखिए ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन बोली थिबो, ओडिया माध्यम शिक्षा बोली थिबो। ओके, पूरा तळे देखिए जॉइन बोली आसीबो। आपण माने से जॉइन रे क्लिक कर देबे, डायरेक्टली आपण माने ग्रुप रे जॉइन हे जिवे। परंतु आपण माने जॉइन हला परे ओ डबल एसी पई हला ओ ट्रिपल एसी पई जेमिति कि आपण माने आर आई ओमिन एआरआई एसएपएस जे जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क रो ए समस्त क्लास आपण माने पाई परिबे। आपण माने क्लास सहित आपण माने क्लास परे पीडीएफ पाई परिबे। पीडीएफ को आपण माने फ्री रे डाउनलोड करि परिबे। आपण को कोनोसी टंका देबा को पड़िबो नाही। देखो तापर आपण माने डेली जॉब अपडेट मध्ये पाई परिबे। डेली जॉब अपडेट भारत सरकार को द्वारा आसित होना कहीं ना ओडिशा सरकार को द्वारा जो जॉब आसते हैं से सब डिटेल्स पंचायत लेवल रो गां लेवल रो जो जॉब बाहरुची आपण माने एई चैनल थ्रू रो एवं हमर ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन ग्रुप रे आपण को दिया जिवो। ओके, तो जदि जॉइन हेबा पई चाहउछंती ताले वीडियो डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दे देबी। आपण माने डायरेक्टली सिटी क्लिक करिकि जॉइन हे जिवे। तो देखंतु पिला माने आज देखिबा शब्द गठन। ओके, तो शब्द गठन देखिबा। देखो शब्द माने आपण माने जानथिबे फास्ट देखो गोटे शब्द हला देखो शब्द मो लिखले गोटे ट लिखली देखो एटा कोन शब्द हो कि नाही। तो शब्द हम ताको कहबा एटा गोटे कोन हला एटा गोटे हम वर्ण कहि परिबा हा नहीं बुझियाले गोटे अक्षर कहि परिबा। तो हमरो देखो दुई तीनोटी हला शब्द मिसी किंबा आपण वर्ण कहि परिबे हला। देखो एटा गोटे वर्ण देखो मु लिखुची हला एटा गोटे वर्ण हला एटा गोटे वर्ण एटा गोटे वर्ण बुझी परले। एबे देखो आको जदि हम मिसेई कि लिखिबा देखो कोन होची कोलथ है ना। तो इठु हमें जानले एको बा एकाधिक वर्ण मिसिकी है ना अर्थ प्रकाश करथुआ एको बा एकाधिक वर्ण रो समाहार को शब्द बोली कहा जाए बा एको बा एकाधिक ध्वनि रो समाहार को शब्द बोली कहा जाए। बुझी पारले। देखो एटी गोटे शब्द अछि टो अछि हला नटोर हड़ ए बला अछि तपना गोटे गोटे जदि थिबो हला तो ये दुईटी वर्ण रो मिलन अछि घर दुईटी वर्ण रो मिलन अछि बुझे ना आउ तैयार अछि कोन घर अर्थ प्रकाश किंतु देखो एटी देखो किंतु अर्थ प्रकाश करूथिबार अछि। देखो एटी देखो टह टह कोहा को अर्थ प्रकाश करछि कि नट रोहड़ करूछि कि अर्थ प्रकाश कर नै खाली दुई तीनटी वर्ण रे तैयारी हेले हेबो नै अर्थ प्रकाश करूथिबार अछि। देखो एटी देखो घर एरा गोटे अर्थ प्रकाश करूछि गोटे घर नाम को बुझौछि आमे जानि पारुछि जे गोटे घर को बुझौछि बोली नगर गोटे नगर को बुझौछि बोली एटा माने सब कोन ना हमर अर्थ प्रकाश करूछि। देखो एटी चारिटी ध्वनि रो समाहार को नै गठित सरबत स गोटे रो ब तो सरबत को हम बुझी परछु। तो एमिति अर्थ प्रकाश करूथिबार अछि बुझी पारले। देखंतु आपण माने
तार है डेफिनेशन देखिए एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई और कौन सी अर्थ प्रकाश करुले ताकू शब्द बोली कहवा। तो ये बुझी पारे ओके। तो नेक्स्ट जीवा देखो आम डिटेल्स देखा बर्तमान आम देखा तार डेफिनेशन आम बुझिले। एबे देखो शब्दर प्रकार भेद माने शब्द केते प्रकार है ना। शब्द आमर जदि देखा चारि प्रकार तत्सम तत्भव देशज वैदेशिक बुझिपारे। तो फास्ट आम देखा कौन तत्सम। तो तत्सम क्या कहुए ओके। देखो तार डेफिनेशन आम फास्ट बुझा ओके। देखो तत्सम माने आपण माने लिखिपारे। देखो मु लिखुची आपण माने लिखंतु जेउ शब्द गुड़िक संस्कृत सहित अविकल समान तांको कौन कह जाए ना तत्सम बोली कह जाए। तत्सम कह जाए बुझीगला। तो बुझीपारे ताने कौन बुझिले ना जो शब्द गुड़िक संस्कृत सहित अविकल समान रही थाए ताकू कह जाए तत्सम बोली कह जाए। देखो अर्थात संस्कृत भाषा सहित समान बुझिपारे। देखो जो तत्सम होची गोटे कौन दुईटी शब्द गुड़ित तत् आउ सम सहित मिसिक तत्सम बोली सृष्टि होइछि। संस्कृत भाषार केतक शब्द अपरिवर्तित होई अविकल रूपे ओडिया भाषा रे प्रचलित होई आसुछि ताकू आमे तत्सम बोली कहवा। तामाने बुझी पारले आपण माने पूरा शॉर्टकट लिखिबे जेउ शब्द गुड़िक संस्कृत सहित अविकल समान रही थाए ताकू कहाଯାଏ तत्सम बोली कहाଯାଏ। एई हमरो पुरातन भाषा होची संस्कृत भाषा ओके। तो आपण माने उदाहरण देखो उदाहरण लिखि परिबे है ना। उदाहरण लिखंतु देखो नदी एठी देखि परदिबे एठी अछि देखंतु नदी आकाश है ना। देखंतु नदी गुटी है ना। नदी देखो एटा नदी जो कहूछि एटा आपण कहबो ओडिया ओडिया नो एटा नदी जो कहूछि संस्कृत भाषा। आकाश है ना आकाश गुटी तापर देखो संस्कार संसार है ना। तापर पर्वत बुझिपारे पर्वत आचार्य देखो आचार्य है ना आचार्य तापर मूर्ति मूर्ति है ना मूर्ति घृत है ना घृत तापर कर्ण देखो कर्ण घटक घटक नग्र तापर देखो हस्ती बुझिपारे हस्ती। तो ये सब गोटे गोटे तत्समर उदाहरण ओके। आपको लिखिकी रखतु बुझिपारे। तापर देखो 2 नंबर को जीवा तत्भव। तो तत्भव माने कौन देखो यार अर्थ होची है ना ओडिया भाषा रे केतेको शब्द संस्कृत शब्द मानकर जात होइछि। ता माने बुझिपारे जेउ शब्द गुड़िक संस्कृत रु जात ताहा कह जाए तत्भव बोली कह जाए माने संस्कृत रु जात। देखो आपण उदाहरण देखिले जानि परिबे। तो केमिति लिखिबे आपण तत्भव का कह जाए बोले ना जेउ शब्द गुड़िक संस्कृत रु जात ताहा कह जाए तत्भव बोली कह जाए। देखो एडे संस्कृत दिया आइछि एडे तत्भव। देखो नदी को नदी जो लिखा है एटा संस्कृत शब्द आम ओडिया रे जदि कहवा तत्भव देखो नई हो तत्भव नई हो। सेमिति कूओ कूओ कूप कूप हूँ संस्कृत शब्द किंतु आम जो ओडिया रे कूओ बोली कहूँ तत्भव शब्द कूओ है। हस्ती एटा संस्कृत शब्द हाथी एटा तत्भव शब्द बुझिपारे माने बुझिपारे ना रे संस्कृत रु जात होइछि ना। देखो घृत रु घी
ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ତଦ୍ଭବ ସହିତ। ସେମିତି ଗାଭୀରୁ ଦେଖ ଗାଈ, ଗର୍ଦ୍ଦଭରୁ ଗଧ, ଘଟକରୁ ଘୋଡ଼ା, ଭୂମିରୁ ଭୂଇଁ ସବୁ ଅଛି ନା। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଓକେ। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅଛି, ଯଦି ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି PDF ଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ, ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଏହା ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ହଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ କୋଉ କୋଉଟା ଆସୁଛି ଦେଖ, ଓଡା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଓଗାଡି ଏସବୁ। ସେମିତି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଦେଖ ଓଟେଇ, ଓରମା, ଆଣ୍ଟୁ ଏସବୁ ଆସୁଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଲେଖିବେ ଯଦି ଓଡା, କୁଟା, ଲୁଙ୍ଗି, କୁଟା, ଖାଣ୍ଟି, ଚାଉଳ, ଗାଳୁଆ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଥାଟିଆ, ଭାଇଟି ହେଲା, ଆରିସା, ଝାଟୁଆ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁମୁକା, ହାକୁଟି, ଟକେରା, ଜନ୍ତାଳ, ଅଖାଡୁଆ, ଚାଞ୍ଚୁଣୀ ହେଲା, ଢିଙ୍କି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବିଦେଶରୁ ଆସିଅଛି ତାକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ଯେମିତିକି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଜାବନିକ, ପାରସିକ, ତୁର୍କୀ, ଇଂରାଜୀ ଅଛି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜରେ କୋଉଟା ଯାଉଛି ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ ହେଲା। ସେମିତି ଜାବନିକରେ ଦେଖ ଓକଳ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଳା, ମୁନିବ। ତ ଏହାକୁ ଲେଖି ଲେଖିକି 3-4 ଦିନ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲେଖିଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ପାରସିକରେ କଣ କଣ ଅଙ୍ଗୁର, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ସୋଚମା, ସୁପାରିଶ, ହୁସିଆର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଟା ହେଲା ପାରସିକରେ ଯାଉଛି। ସେମିତି ତୁର୍କୀରେ ଦେଖ ତୁର୍କୀରେ କଇଞ୍ଚି, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ତୋପ, ଚପାତି ଏସବୁ ହେଲା ତୁର୍କୀ ଭାଷା। ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖ ଟିକେଟ କହୁଛି ଇଂରାଜୀରେ ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ, କଲେଜ ଏସବୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଏସବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଆଜି କଣ ଦେଖିଲେ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତ ରିକଲ କରିଦଉଛି ମୁଁ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ହେଲା, ଏକା ବା ଏକାଧିକ ଧ୍ୱନିର ସମାହାରକୁ ମିଶିଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ହେଲା 4 ପ୍ରକାର, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ ହେଲା। ତ ଆମେ ତତ୍ସମ କାହାକୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡିକ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ହେଲା, ତାକୁ କହିଲେ ଆମେ ତତ୍ସମ। ତଦ୍ଭବ କାହାକୁ କହିଲେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତଦ୍ଭବ। ବୁଝିଲା। ତ ଦେଶଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏହା ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବିଦେଶରୁ ଆସିଅଛି ତାହାକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦର ରୂପ ହେଲା। ଦେଖ ଶବ୍ଦ ନର୍ମାଲ ଯଦି କହିବା 4 ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାର, ଘଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ 2 ପ୍ରକାର କହିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଳିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟୁଟପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାର ଅଙ୍ଗ ହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
अर्थ प्रकाश क्षमता लोप पाए ताकू कुआ जाए शब्द बोली कुआ जाए। बुझी पारले कौन कहली बुझी पारले देखो कौनसी हला जो शब्द रु जदि आमे कौनसी भी उपाय रे गोटे वर्ण को काटी देबा काटी हबो नै हला किंबा काटी देले तार अंग हानि हेबा संगे संगे अर्थ प्रकाश मध्य करिवो नाही। देखो उदाहरण देखले जानि पारि एटी अछि गछ देखो कोन अछि गछ एटा गोटे अर्थ प्रकाश करूची आमे जानि पड़तु एटा गछ गोटे गछ रा हमको बुझौची हैला। वर्तमान देखो मु एई छ को काटी देई रहिला कोन ग वर्तमान देखो ए दुईटा ध्वनि मिसला रु गछ बोली हम जानितिले गछर नाम को बुझौतिला। वर्तमान ए जो गुटे ग रहिला का को बुझौची ग मनस गछ को बुझेला नहीं ता माने अर्थ प्रकाशर क्षमता लोप पाइला हो ना नहीं। तो सेति पई कोन को आइछि डेफिनेशन रे ना कोनोसी वर्ण काटी हुए नहीं जदि भी काटी देले तार अंग हानि हेबा संगे संगे तार अर्थ प्रकाश करिवार क्षमता लोप पाइछे। सेमिति देखो धूली अछि एटी धूली रो मते एटा गोटे धूली को बुझौछि किंतु मु हला ली को काटी देबी धू एई जिवो धूली का बुझेइबो नै। बुझी पारले बही अछि देखो बही हला मु जदि बो काट देबी ही खाली ई रही गला तो बही को बुझौछि कि नाही। तो सेति पई बुझी पारले तार अर्थ प्रकाश क्षमता लोप पाए है। 2 नंबर को देखो व्युत्पन्न तो व्युत्पन्न को देखो वर्तमान में व्युत्पन्न देखो मूल शब्द रो पूर्व रूप बा पर आउ एक रूप संयोग करी नूतन शब्द गठन करा गले ताकू व्युत्पन्न शब्द बोली कहा जाए। देखो तो आपण माने आकु लिखि पारि देखो मु केमिति कहूछि आकु लिखि ओके। मौलिक सहित धातु किंबा प्रत्यय जोग कले जो नूतन शब्द गठित होता है ताकू व्युत्पन्न शब्द बोली कहा जाए। देखो लिखंतु एटा तो मौलिक सहित धातु किंबा प्रत्यय जोग कले जो नूतन शब्द घटन होता है ताकू व्युत्पन्न बोली कहा जाए है ना। व्युत्पन्न बोली व्युत्पन्न शब्द कहा जाए बुझिपारे कहा जाए ओके। तो बुझी लेती तो बुझी पारले ना नहीं तो आपको आपण माने लिखिबे है ना लिखिले आपण जानि पारिबे जे है ना आपण कोन माने तार डेफिनेशन लिखिले ही आपण माने जानि पारिबे कहा को कोन कहा जाय सब आपण डिटेल्स जानि पारिबे ओके। वर्तमान देखंतु है ना लिंग तो आमे लिंग विषय देखिबा ओके। कोन लिंग देखो लिंग आमर देखिए गोटे 2 प्रकार 3 प्रकार अच्छी है ना। गोटे है पुरुषवाचक शब्द है ना स्त्रीवाचक शब्द कहि परिबे गोटे है पुल्लिंग कहि परिबे किंबा स्त्रीलिंग मध्य कहि परिबे आउ गोटे देखो पुनी अप्राणीवाचक मानकु क्लीबलिंग मध्य कहा जाए बुझी पारले। देखो एठी देखि परिबे गोटे उदाहरण अछि देखो यार अछि पुल्लिंग एडा अछि स्त्रीलिंग कोकिल को जदि हम स्त्रीलिंग लिखिबा कोकिला हे जिवो किशोर को जदि हम स्त्रीलिंग लिखिबा किशोरी हे जिवो सेमति मानवर मानवी नरर नारी नागरर नागरी है ना। तापर देखो एटा
ଆନି ବା ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଅଛି କେତୋଟି? ଶିବର ଶିବାନୀ, ଭବର ଭବାନୀ, ଇନ୍ଦ୍ରର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖ ବେଙ୍ଗର ବେଙ୍ଗୁଳି, ବଗର ବଗୁଳି ହେଲା। ତାପରେ ରାଜାର ରାଣୀ, ପିତାର ମାତା, ଜନକ ଜନନୀ, ବର କନ୍ୟା ବା ବଧୂ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଓକେ। ତାପରେ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ମାନେ ଲିଙ୍ଗ କହିପାରିବେ। ଦେଖ କବି, ନାରୀ କବି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପୁଲିଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଇ ଛେଳି ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଓକେ। ତ ଦେଖ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖ ତଥାପି ବେଲେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂଚକ ପଦ ଯୋଗ କରି ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଏ। କରିପାରିବା କେମିତି? ଦେଖ ଫୁଲ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର କଣ ମାଇ ଫୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ, ମାଇ ଫୁଲ ବୋଲି। ଫୁଲକୁ ଦେଖ, ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ତାକୁ ଫୁଲି ନା ଫୁଲା ଲେଖିପାରିବେ? ନାଇଁ। ଫୁଲ ଅଣ୍ଡିରା ନା ମାଇ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ, ମାଇ ଫୁଲ ଏମିତି ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବଚନ। ଆମର ବଚନ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର? ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? ଦେଖ ବଚନ ଆମର ଏକ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଏକ ବଚନ ଏବଂ ବହୁ ବଚନ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖ ଏକ ବଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ପଡେ ତାହାକୁ ବଚନ ବୋଲି କହିବା। ବଚନ କାହାକୁ କହିବା ଜାଣିଲେ? ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ, ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା 1 ଜଣ ନା 2 ଜଣ, 50 ନା 1000 ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଚନ ହେଲା। ଯେମିତି ଦେଖ ହେଲା, ତ ଏକ ବଚନର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ବଚନ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏକ ବଚନ। ଏକ ବଚନରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛି, ଜଣେ, ତା ମାନେ ସେ ଗଛ ହେଇଥିବ, ଯେକୌଣସି ନଈ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେକୁ ଯଦି ଜଣା ପଡିଲେ ତାମାନେ ସେ ହଉଛି ଏକ ବଚନ ଯିବ। ଓକେ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ମାନେ ଜଣକୁ ବୁଝଉଛି, ତା ମାନେ ଏକ ବଚନ। ତୁ ମାନେ ଜଣକୁ ବୁଝଉଛି, ଏକ ବଚନ। ସେ ଜଣକୁ ବୁଝଉଛି, ଏକ ବଚନ। ଗଛ ଗୁଡିକ କହୁନାହିଁ, ଖାଲି ଗଛ, ତା ମାନେ ଏକ ବଚନକୁ ବୁଝଉଛି। ନଈ ଗୁଡିକ କୁହା ହବ ନାହିଁ, ନହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ନଦୀକୁ, ଗୋଟେ ନଦୀକୁ ବୁଝୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ ବଚନରେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ବଚନରେ ଦେଖ, ବହୁ ବଚନ କଣ? ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା 1 ରୁ ଅଧିକ, ତା ମାନେ 1 ରୁ ଅଧିକ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏକ ବଚନ। ଗୋଟେ ଯଦି ଅଧିକ ହେଲେ 2, 3 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ ହଉ କି କରୋଡ଼ ବି ହଉ, 1 ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ଗଛ ହଉ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଉ, ତ ଯଦି 1 ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଲେ ସେମାନେ ବହୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା 1 ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାକୁ ବହୁ ବଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବୋଲି ମୁଁ ଜଣକୁ ବୁଝଉନି। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବହୁତ 2 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛୁ। ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ। ନଈ ଗୁଡ଼ିକ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ବହୁତ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖ ଏକ ବଚନ ପାଇଁ କେମିତି ଥିବ? ଟି ହେଲା, ଗଛଟି, ଏଟା ଏମିତି ଥିବ। ଖଣ୍ଡିଏ, ଗୋଟିଏ, ତ ଗୋଟିଏକୁ ବୁଝଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପିଲା, ପିଲାଟିଏ, ଏମିତି ଭଳିଆ ହେଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବୁଝଉଛି। ବୁଝିଗଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଶ୍ରେଣୀ ଏମିତି ଯଦି ବୁଝାଏ, ଯେମିତି ପିଲାଏ, ପିଲାମାନେ, ପୁସ୍ତକଚୟ, ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ଏସବୁ ବହୁ ବଚନରେ ଯିବ। ଓକେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ 2 ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ 4ଟି ଅପସନ ଦେବ।
ଆର କହିବ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ହେଲା। ଦେଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିପରୀତ ଅଛି ନା, ଭଲର ବିପରୀତ ମନ୍ଦ। ଖାଲ ଢିପ, ଖାଲର ବିପରୀତ ଢିପ। ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଜମା କରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। କିଣା ବିକା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବଡ ସାନ, ଜୀବନ ମରଣ, ସତ ମିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ଦେଖ 2 ନମ୍ବରକୁ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଦୁଇଟି ଦେଖ ହଣା ମରା ସମାନ ଥିବ। ସମାର୍ଥବୋଧକ ମାନେ ସମାନ ଥିବ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବୋଲି ସେଇଆ। ଗୋରୁ ଗାଈ ସେମ୍ ଭଳିଆ ଅଛି ନା। ଧନ ରତ୍ନ, ମୌଜ ମଜଲିସ ହେଲା। ଜୀବ ଜନ୍ତୁ, ଜୀବ ଭଳି ବି ସେଇଟା, ଜନ୍ତୁ ଭଳି ସେଇଟା। ତ ସେମ୍ ହଉଛି କି ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଅର୍ଥ ଥିବା ବା ଅର୍ଥ ନଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି କାମ ଦାମ, ବାସନ କୁସନ, ପେଟ ପାଟଣା। ପେଟ ବୋଲେ ଜାଣିପାରୁଛ, ପାଟଣା ବୋଲେ ନୁହଁ। ବାସନ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛୁ, କୁସନ ବୋଲି ନୁହଁ। ହଁ ନା ନାଇଁ, ଏଇଭଳିଆ କଥା। କାମ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଦାମ ବୋଲି ନୁହଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଅର୍ଥ ଥିବାଟା ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଘର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପର ହେଲା। ବିକ୍ରି ଭତ୍ତା ହେଲା। ଏସବୁ ଉଦାହରଣ। କ୍ରିୟାବାଚକ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ମିଳନ ଯୋଗେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ହଣାହଣି, ଲଗାଲଗି, ଲେଖାଲେଖି, ପଢାପଢି, ପିଟାପିଟି, ଦସ୍ତା ଦସ୍ତି, ଶୁଣାଶୁଣି। ଓକେ। ତାପରେ ଦ୍ବିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଏଇଠୁ ବହୁତ ଆସୁଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଦ୍ବିରୁକ୍ତ ମାନେ ଦୁଇଥର ଲେଖାଥିବ। କେତେ ଥର? ଦୁଇଥର। ଦେଖ ଝର ଝର ଦୁଇଥର ଲେଖା ହେଇଛି। ଛଳ ଛଳ, ଧୂ ଧୂ, ପେଁ ପେଁ, ଆପେ ଆପେ, ସିଧା ସିଧା, ବାଟେ ବାଟେ, କାନେ କାନେ, ଏସବୁ ଦୁଇଥର ଲେଖା ଥିଲେ ଦ୍ବିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ। ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ତାକୁ କହିବା। ଦେଖ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଦେଖ ଏଇଟା ଅସନ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋଜନକୁ ବୁଝଉଛି। ଏଇଟା ବି ଅସନ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଷେପଣକୁ ବୁଝଉଛି। ଦୁଇଟା ସେମ୍ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ବୁଝଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଈଶ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବୁଝଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଈଶ ବୋଲି ଏଇ ଈଶ ଯଦି ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡକୁ ବୁଝଉଛି। ସେମିତି ଏଇ କୂଲକୁ ଦେଖ ବଂଶକୁ ବୁଝଉଛି। ଏମିତି ଯଦି କୂଲ ହବ ତଟକୁ ବୁଝଉଛି। ସମୁଦ୍ର ତଟ ହଉ ହେଲା, ନଦୀର ତଟ ହଉ ହେଲା। କୃତି ଏମିତି ଯଦି କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ। ଏଇ ଯୋଉ କୃତି ହବ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ କହିବ ବୁଝେଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛି ହେଲା। ସେମିତି ଚିର ଦେଖ ଏଠି ଚିରର ଦୀର୍ଘ କାଳ। ଏମିତି ଯଦି ଚିରାରେ ଚିଣ୍ଡା କନା। ଦିନର ଦିବସ, ଏଇ ଦିନ ହେଲେ ଗରିବ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ବିପରୀତ, ବିପରୀତ ବୋଧ ଶବ୍ଦ ମାନେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଉପେକ୍ଷା, ଅସଲ ନକଲ, ଅଲଣା ଲୁଣିଆ, ଆଗ ପଛ, ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ବା ବିଷାଦ, ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର, ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଇହ ପର, ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ, ଉପକାର ଅପକାର, ଉଦୟ ହସ୍ତ, ଉଠାଣି ଗଣାଣି, କୃପଣ ବଦାନ୍ୟ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ ଆସୁଛି। କୃପଣ ବଦାନ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ଖୋଲା ମୁଦା, ଖାଳ ଢିପ, ଚେମଡା ମେସ୍କା। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍, ରସ ଦୀର୍ଘ, ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ, ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲୋଭୀ ନିର୍ଲୋଭ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ, ମସୃଣ ବନ୍ଧୁର, ଏଇଟା ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନ ଅପମାନ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା। ଭଦ ମୁକ୍ତ, ବନ୍ଧନ ମୋଚନ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ, ପ୍ରାଚୀନ ନବୀନ ବା ଅବାର୍ଚ୍ଛିନ୍ନ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନ, ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ। ଓକେ। এই ସବୁ ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଓକେ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏଇଟା। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ସନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ ସନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଏମିତି ଥିବ। ଦେଖ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ଦେଇଥିବ କଣ ହବ? 4ଟି ଅପସନ ଦେଇଥିବ ପିପାସା ହବ।
ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଗିଷା, ସେମିତି ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଲିପ୍ସା, ଭୋଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଭୋଗ୍ୟା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା, ଫଟନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପିପୋଟିସା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଗମନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଗବିସା, ଏସବୁକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଓକେ, ଯଦି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଆପଣ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସକୁ ଆଜି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।